जो आपका असूली मौक़िफ़ है दूसरे मामले में जो कि निगरां वज़ीर आज़म का मामला है, उसके अंदर भी आपको हालात ने कन्विंस कर लिया है और आपने इसहाक डार साहब को अपना निगरां वज़ीर आज़म कबूल कर लिया सर, कि अभी वहाँ पर असूल आड़े आ रहे हैं? मैं नहीं समझता हूँ कि इस पे अभी तक मुशावरत हुआ है कि निगरान कौन होगा। जब वज़ीर आज़म हमारे साथ मुशावरत करेंगे, जो कोलिशन जमाते हैं, इसमें हम अपने नाम भी देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस अखदार हो या इस तरह का कोई एक्टिव हो, ये तो ठीक है कि किसी ब्यूरोक्रेट्स को नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है कि किसी टेक्नोक्रेट्स को नहीं होना चाहिए, कोई जो रिटायर्ड जज को नहीं होना चाहिए, किसी सियासतदान को होना चाहिए। इस हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन इस अखदार हो या हमारी इस तरह का कोई बंदा हो, मुराद अली शाह साहब हो या खुर्शीद शाह साहब हो, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये मुनासिब नहीं होगा। कोई ऐसी सियासी शख्सियत जो गैर जानिबदार हो और इस पे इस तरह का डायरेक्ट कोई एतराज नहीं उठाए, तो सियासतदान होना चाहिए। और मार्केट में जो नाम चल रही है, मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें एक बंदा भी हो जाए। हमने अक्सर देखा है जो मार्केट में नाम चलते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर जो नाम सामने आ जाते हैं तो फिर इसमें से एक नाम भी इसमें शामिल नहीं होता है। महमूद मौलवी साहब, ये तो आपकी प्रीवियस पार्टी की बात कर रहे हैं, प्रीवियस पार्टी के जो चेयरमैन है उसकी बात हो रही है कि ऐसा ही है, आप तो उनके साथ रहे हैं, उन्हीं के बारे में ऐसा सुना है, मुझे नहीं पता, आप उनके साथ रहे हैं, शायद आपने देखा हो कि कोई जादू टोना फूके मारना, ये जो कुछ भी शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं वो सीधा सीधी बात कर रहा हूँ, आपको जवाब भी सीधा सीधा देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इमरान खान साहब की बेगम साहब की बातें कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है वो ओपनली नहीं कह रहे, मगर वो जो जादू टोना और ये मतलब सीधी बात कर रहे हैं, वो तो उन्हीं की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। तो चट्टान साहब, वैसे बात अब इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि जादू टोने की बातें हो रही हैं। मुल्क अगर डिफ़ॉल्ट भी होना है या अगर डिफ़ॉल्ट से रोकना भी है तो इसके लिए भी फूके असरअंदाज होंगी। एंड फॉर दैट मैटर लेट्स नॉट फॉरगेट ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, और क्या न्यूक्लियर ममालिक के जो सरबराहान हैं, क्या उनकी सोच ऐसी होती है क्या है किसी ने कोई जादू कर दिया, किसी ने कोई फूक मार दी? चट्टान साहब, ये मैटर करता है? देखिए जी, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मुल्क जादू टोने से या तबाह हो जाता है या मुल्क चलता है। अगर जादू टोने से मुल्क चलता है या तबाह हो जाता है, फिर लोग जो है वो जादूगरों को बिठाते, फिर सियासतदानों को, सियासतदानों को नहीं बिठाते। लेकिन इमरान खान साहब ने तो इस मुल्क को डिपार्ट करने के लिए अपने से भरपूर कोशिश किया है। इन्होंने IMF के साथ मुआहिदा किया, फिर इनसे पीछे हट गया, उन्होंने ये कोशिश किया। हम जो IMF से मुआहिदा कर रहे थे, उन्होंने अपनी सूबों के वजीर खजाना से लेटर लिखवाए कि पाकिस्तान को पैसे नहीं देना है। तो जो जलसी की, जुलूस की, जो सारा सब कुछ किया, इनका मकसद तो यही था कि पाकिस्तान डिपार्ट कर जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिपार्ट करता है तो इसके एटमी असासे खतरे में आ जाते हैं। और इस काम के लिए इमरान खान साहब को बाकायदा फंडिंग होता है। 352 मल्टीनेशनल कंपनियों ने उसको पैसा दिया है। इसको जो है 37 गैर मुल्की लोगों ने पैसा दिया है। और अभी आप देख रहे हैं कि इमरान खान की जो हिसाब किताब शुरू हुआ तो इजराइल की तरफ से इनके लिए सपोर्ट आ रही है, अमेरिका में जो यहूदी सेनेटर्स है इनकी तरफ से उनको सपोर्ट आ रही है, इंडिया की तरफ से इनके लिए मीडिया जो है उसको चलाया जा रहा है। तो इसमें तो किसी का कोई शक नहीं है। कोई जो आज से 22 साल पहले डॉक्टर इसरार साहब ने जो कहा था, या हाकिम सईद साहब ने अपनी किताब में जो लिखा था, या अब्दुल सत्तार एदी साहब ने जो कहा था कि ये बंदा सियासत में किस लिए लाया गया है, पाकिस्तान के मईशत को तबाह करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के मईशत तबाह होगा तो पाकिस्तान एटमी असासी जो है वो खतरे में आ जाएंगे। तो जादू उठने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि ये इनका ख्वाहिश था कि पाकिस्तान श्रीलंका बने, इसका कई बार उन्होंने बरमला इजहार भी किया है, मीडिया भी किया है, टॉक शो में किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, जलसों में भी किया है। और इस काम के लिए उन्होंने भरपूर अपनी तरफ से कोशिश किया है कि पाकिस्तान जो है वो डिपार्ट कर जाए और वो श्रीलंका बन जाए। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुल्क को डिपार्ट होने से अल्लाह ने बचा दिया। आपने ख्वाहिश की, ऑलराइट, आपने ख्वाहिश की, जी जी, करके मुल्क को बचाया। गॉट योर पॉइंट। महमूद मौलवी साहब,
میں واپس آپ کے پاس اس لیے صرف آنا چاہوں گی کیونکہ آپ ہی وہ اوتھینٹک پرسن ہیں اس پینل کے اندر جو کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین پی ٹی آئی کے قریب رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں چٹان صاحب کی خواہش تھی کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے, واقعی خواہش تھی کہ واقعی جادو ٹونے ہو رہے تھے؟ یہ پہلے مجھے اس کی کچھ ذرا کنفرم ٹھوس کوئی بات بتا دیں کہ واقعی جادو ٹونے ہوتے تھے, پھوکے ماری جاتی تھی. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, بھلے جتنے بھی میرے اختلافات ہوں مگر ایک چیز میں بتاؤں گا, کوئی بھی پاکستانی میں اس سے اگری نہیں کروں گا کہ اس ملک کو تباہ کرنا چاہے گا. کوئی بھی پاکستانی وہ سوچے گا بھی نہیں. ہاں جہاں تک جادو ٹونا کی بات کر رہی ہیں, بالکل جادو ٹونا یہ تو چلتا رہتا ہے, آپ نے سر خود دیکھا چلتا ہے؟ رہتا تھا. دیکھیں ہر ایک کا جو ہے, ہر ایک کو چیزیں نظر نہیں آتی نا. جب موکل سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے کو نظر نہیں آتی ہے. اس کا ایک خاص جو ہے پیمانہ ہوتا ہے, جب آپ اس پیمانے پہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو موکل نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ شاید نہ موکل دیکھ سکتے ہوں, لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بشرا بی بی موکلات سے بات کر رہی ہیں؟ مطلب بشرا بی بی کو دیکھا ہے یہ کام کرتے ہوئے؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں. نہیں میں نے نہیں دیکھا. میں بالکل غلط نہیں کہوں گا, میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا, کہ میں نے ان کو نہیں دیکھا کبھی موقع, مگر یہ ہے کہ جو ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں نے دیکھا, کبھی میں نے نہیں دیکھا. کیا حکومت آئندہ الیکشن کو شفاف بنا پائے گی آفٹر آل دس ترمیم, آفٹر آل دیز شکیں؟ اس کے باوجود بھی کیا انتخابات فری ہوں گے, فیئر ہوں گے, شفاف ہوں گے, اور تمام سٹیک ہولڈرز ایون فار دیٹ میٹر چاہے وہ پی ٹی آئی کیوں نہ ہو, وہ بھی اس سے سہمت ہوگی اور اگری کرے گی؟ دیکھیں بینش, یہ جو ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے کامنٹ ہے یا ججمنٹ ہے, یہ بڑے سبجیکٹو قسم کے ہیں. اگر آپ دنیا میں کہیں پہ بھی الیکٹورل پروسیس کو دیکھ لیں, اس میں انٹرنیشنل آبزرورز آتے ہیں, اس میں انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کرتا ہے. جتنی بھی ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز ہیں اس کے حوالے سے یہ کوسچنز اٹھتے ہیں, وہ ایسٹرن یورپ ہو, ہنگری ہو, یا اور اس طرح کے ساؤتھ یا لیٹن امریکن کے ممالک ہوں, یا ساؤتھ ایشیا میں ہوں. یہ جتنی بھی ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز ہیں اس میں الیکٹورل پروسیس کے حوالے سے وقتاً فوقتاً سوالات اٹھتے ہیں. ہماری یہ کوشش میں سمجھتا ہوں وہ ہوگی اور ہونی چاہیے کہ اس ریجن کے سٹینڈرڈز کے مطابق جس حد تک ممکن ہو سکے وہ الیکشنز ٹرانسپیرنٹ ہوں, وہ الیکشن فیئر ہوں, اور اس میں نہ صرف ٹرانسپیرنٹ اور فیئر ہوں بلکہ وہ نظر بھی آئیں کہ ایٹ لیسٹ کوشش کی گئی ہے. باقی اس کے باوجود اس پہ سوالات اٹھتے آ رہے ہیں, اٹھتے ہیں اور اٹھیں گے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس لیجسلیشن کے بعد ایک ایسا الیکشن ہوگا جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل بھی ہوگا اور تمام ہارنے والے لوگ بھی کہیں گے کہ یہ درست ہوئے اور جیتنے والے بھی کہیں گے, ایسا ہوتا ہوا مجھے اس کے امکانات کم نظر آتے ہیں. لیکن جو ایک لارج سیکشن آف سوسائٹی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل, اگر وہ اس کو نسبتاً درست اور ٹرانسپیرنٹ قرار دیتے ہیں تو ایک بہت بڑا مائل سٹون آپ اچیو کر لیں گے.